neti hamakam bodu gotegga kan rayutunna ebbe shakken neti qabulu kurawena fada gotaka intikhab kantatta rawa hingumaki muhim kamuga algun deken intigali elections commission ge ekulada vigam wani nota ekulada vigam wani mihar rajya ga registry wefawa komme siyasi party ku member himene gotak kamuga algun hushala is the rais algun deke gotuga intigali elections commission ge emme furutama masuliyatu ka wanje heni islah kuran gana asasi ge dafun rajya ga huriha kankulaga baba local elections ge kanta rawa hingu egotun siyasi party taka furihame bayru be gota Rush Council taka Atol Council taka Malia Municipal Council ge intikhab bewumaki emme furatama masuliyat kamga algun deken mi intikhab April mahoga niyala baba nimmena kamang algun deken intigali elections commission ge devana masuliyat kamga algun dekeni rayutunge majlihuge intikhab local election ke effadan rajya ga furtama fahara siyasi party tawga candidate na wada kurave gota islah kuron gano asasi ge dashun baba furtama rayutunga majlihuge intikhab bewumaki intigali election commission kuranje he kame kamuga algun deken rayutunga majlihuge intikhab mema hoga niyada baba nimmidana kama algon qabul kurave midannavi de intikhab ga kanta hingumuga kurin siyasi party taka behe qanun wujuda genomaki muhim kamakamuga algon deken nihatana siyasi party ta hingumu genesfami bani raisul jumhuriya ga qararaga dashun ekolwade wono qawade ga dashun siyasi party taka wada kurave intikhaba hame dairu siyasi party taka qanune sifa jehgen awmaki kommehem bes beenun tari kamakamuga algon deken hamayako islah quran qanun asasiga bayan ko fawa gotan intikhabi daira tak alun ekuladu maki wes intikhab ga kurin kon nimman jehena kame algon deke gotuga rayitunga majlihuga intikhaba fahu intigali election commission ga dawru nimumakan ai den kurimati wana emme bodo intikhabaki october mahbaba riyasi intikhab ehatana annam vaira adan intikhabi rayitunga majlihu ga dawraayko islah kron ganu asasi ga dahun minimum mustaqil election commissioner hunnani ajan kuraifa is the rais adan intikhab kurave rayutunga majlihuge furhima dawren ovegen islah kron ganu asasi ge dafun judicial services commissioner ekulala rajya ga sharui nizam adum battanko rajya ga sharui nizam ge emme is idara ge gotuga supreme court gaim kurmaki riyasi intihab ga kurin kuranje he muhim kamga algon deken hama fadan rajya ga fadifawa kuriha siyasi party akan evvaraka hissawa gota dadotuge media beenun kuravene usule kudadumaki hama kama democratic usul taka kantata badal kolla hingumattaka beenun tari kamga algonu deke wahaka dannawadamu algonga wahakol kurkolani algona de bifrsata riyasta shukr danna wassalamu alaikum wa rahmatullah shukriya izzat member Formula ke Izzat Muhammad Wajih Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade intikali babe bewma begotum majlisa kushal maslaga awon kiyes kama tayid ko limu so ko fawa mihe en kamu intikali babe bewma begotum awon bistung ko danna walana. Ade awul kurin dembe wahad kabi raat bi jete member shahid zaki ki wah fulga
ting intikhabe ge wa ting intikhabe faha kurevi atul kawsila rayitul majlis adi yafa riyasi intikhab e dekke waqfla aun taadi kuran adi e tarikh to ga intikhab ta bewma ki komme kuran je kam galu dekke e kuriga wa dekke beflok vidawa fa wani em fatamas riyasi intikhab baba deguma intikhab bewma fahu men naharuge march motrega rayitul majlis intikhab baba deguma mehen kanta dimagumu nikunna natija ke ala ade mekanu sati ga dashu islah kurave kanu sati dashu intikhab kurave rais jumhuriya jehene defarak batin huwa kurwan ei ala mekanu sati ga dashu intikhab kurave rayitul majliha ade emenek faano intikhab wadanna wayro e onna rayitul majlis awun de tegatu ga ei hama je kamenno amutega awun mengatren bay beflunge visnu hunnani kommes beenumegga baki beflok washalagen e beflogge heluga tibawagen ekeki bartan hoddewu egotak kanta kurwa kamga wanina ma faharagya egota fotomas yasin kha begu muhim badane ennemas awun dekekatoga miharu awun meg masakadaki ennu awun meni hageki demokrasiya ka wasu mattaka enkama wanama fotoma babanjehni atho council yafa raitu majlis den yasin kha babanjehni इतने राइस मेहर अगुन कुछ शक्वे ए तंकुल कुरीगा राज्य का राइस जमहूरिया दी राज्य डेमोक्रेसी के नमट का एमने फारुक अमिल्ला हुशल वागे मसकता के फैक्ट्री मेरे जो सके कुरीगा विदाउल फावे एकाका राइस जमहूरिया के मकाम फुरेनी गिनवगे फसहरो के रियासी दौर कमा उतमा तिमन मन प्रमाण फेडरल पदन राकमा आदे एकोता इलान करे मफहु emenek faarung masakka pulgasuri ko takkama awonda gabu kuraguni ennemes miyadu daadi hakaddu mewadidu nimme e nimme ga miyonnani mi islah kurave kaanu saasi ge dashun de dawru ge riyasi inta dawru di mawafa beflaka den alun e makama ka kurmat ndevene kama ennemes miyadu pennam den eko takashin no sida rais maumun ekama beneful ge anekas masakka fettitan ema awun suwalu fade beneful wani hagiyatu ga wes ama rajya awun me beenuwa kala demokrasiya gennanto nuwata e namuga adiwas ehen kommes kame hasukuravanto awunge maziya bisnallahu fa kurebe kame kuriga nasir kuriga rais ibrahim nasir ge berekamuga emenik faaruge wara boda masak kurebi kawma ekek islah tak gennawan emenik faaru intikhabi de dawre nimme ma fa amil fula berekam du kolle wagutu bas eruga ay taytu majlisun විදාලවි මණික්ෆාන තිකුත නහදවාෂේ මණික්ෆාන වඩාන්නවම් මිකම බණජෙහෙනේ රයිතුන් හාලුක ජෙහෙනේ එහෙම මිකමක දෙතේ රයිස් කම් කරවෙනේ එහෙම බේෆ්ලේ අවුම බේනුවානි මණික්ෆාන මකමක හොන්නවා දෙවුමේ දෙෆාරගේ මතින් මණික්ෆාන මජිසන් මස්ස හොෂලු වාගෙන් එමෙ පහන් අමිල්ලෆ දුකල්ලා වඩාති මණික්ෆාන වඩාන්නේ තා මාගල දුවහින්න ආදේ එම්මස් දුවස් නුවනිස් හැම මජිලිහු නිම්මෙවි මණික්ෆාන කි කුවරියකම khායිනෙකම බාගියකම යුතන් නිමවාෆා masala shayata funuvi emme fangu semalik faanu ke jana malu ikawalivi awunda ke gotu ga hama medu sikanta wani gota medu rais momun washa ke tibawa befulu madam man faanu nebeku tegga kanta kurawani gota ema awunda ke gotu ga medu la awumna lazim egen wani rais momuna riti maga dakka emelik faanu gawma kodde khidmatu agu wazan ko mi magamu dura badane ko ten hoddawa divum ade bihar kangesa wala gida beflu amutagga diwi sarkarun bidaluwane rajega kukura mihun dadu ginaw munda wahaka khainu ginaw munda wahaka itarais amutagga iwe ade kudin gosjiya zimma frenjani maimba fai ei hagigate emiyege darin gosjiya kam zimma emme bidaw frenjani maimba fai ege hamayaku school ge kiyawa kudin gosjiya e school hingawa principal zimma wanje hitamaki dive rajye raitunga zuwalunge bodu bay halaku gen diayro gawmuga rais kamga zimmawa nujeheka mi hitamuri kambe metude 30 dutrega mikawma ofambi zuwalunge bodu bay wani ade e zuwalung tren gina bayku wani maguliyun gossa drug babaga jehifa mikamga zimmawa ni kombaito maimba fainto awunde kayko tuga mikamga embuda zimmawa jeni sarkaru em iswariya ade e
ಡ್ರಗ್ ಗೌಮ ಹಿತುರೇನೆ ಗೊತ್ತೆ ಹದ್ದವಾಡು ನುದುಬಿನವ ಗೊತ್ತಕ ಕಮಸ್ ನುವಿಸ್ ಅವಳು ಹಂದಾಂಗೆ ಬಹುರಿ ಬಿದನ್ವಿ ಡ್ರಗ್ ಗೌಮ ಫಿತುರಿಗೆನ್ ಆಯಿರು ಆ ಸಿಫೈನ್ನ ಅದಿಯಸ್ ehne ಫರಾತ್ತ ಮಿದ್ರಿಕೊಗ್ಗೆನ್ ರಾಜ್ಯರಿಯಂ ಎಚ್ಚಿತ ತಾರಫ್ ಕೊದ್ದೆವಿ e beenun kudumun dimawa kantattaka agi huri mulukumuge waha dekkevi umrun zuwan kudin kolu ade umrun saada fanaro kudinta e waaguti bilimuttaka beenun kuram feshi awulu kaykutuga e hema bayaku rewagen hengi bodu kantaggane bayaku muslimuttaka kuri kame ade bigotak gawnuga haatu ingidu adives awulu milani islahu namuga anekkawe stri saha duge digi mudaten duvalam bigotak mikanta kuraka henuwale ade mi awulmenga gawm mikawmati be divehin italais amutagga khasako atotako raitunna vistivadana fonnani divirajyege tv nuta radio in eccha bunifikam ga waninama ei hagigatake e kiweganto vetude trisadu mihunge vistuma kulefa wani kawumge tv ya radio in eccha bunifikam ga waninama ei hagigatake rais timuriya ataka wadana wairu emanikufaana khusham kurumaki ei wara mulukamake migota mihuna visnadi he bas bune ade ne sifai wahadakka eme pahangosta divinna miha visniva uti rais maumulu fiyawa mikawumga brikan kulven en evsmiya ko nekkama mi hagiyeten nu ingeto mikama alunga vistanjen adi bayaku dabu kula gotuga rais maumulu netkamga wanina mikawumga islam diyen nonna ekam ballava vetivadiya 30 dutrega awumenge mi kawumga ade satten muslim kawumga islam di awumenna fitwifa wani kiha miwarakatto a dini kantaka mihun lobji hisani kiha miwarakatto rais mamun ge frotama dawruga manikfanu nawasek hadiya nuwanaharu makka wada nawafa vidaluwe timam manikfan beru fulwe divirajyege komme giyaka kiit kurwan tarjuma devvam dive ba tarjuma kurwafa ekan nimijito ekan nukubi sawbaki komben ekan kurwan bayak natinen none ekan nukubi sawbaka awun dekani ei dilinga hukuntaka usuta bayakan egijjakamuga waninama paharegga verikan kuran undu gudanati mi hagigataki ego evima ikhlaasikamuga waaka dakka awun visnanga bajhe medu awun migota kantata dukullagen waaka nekkam ete rais migota awun kitamagina waaka dekidane awunge khiyalan annani tangula kuriga awun waaka wafatakon khiyale waakai ade raskalaku enage gawmuge mihuna komudu kura wadana wafa vidalwane khutba kiwan e khutba vidalwane nimmalu vidalwane e misakunne teba mihun raskifana heko kanta kurashe raskifana he bas ginain buna mihaka ginain he sawab libene ene wannani surgashe mihota komudu khutba ga era kiwane den rayitun amutagga hukuru fabagan dani raskifana mulwa dakkam mihota kanta kuram tadeko eddoko wadannabi tangko dini ilmu wariya badana wafa mina miskitago inda miwagotaki hama mi raskifan khutba kiwa nimma walabam vidalwani e misakunne teba mihun raskifan heyoko kanta kurawashe adi raskifan meni meni kanta kodewashe eden teba behuna swargoyege meni numatake hotte me buduma ko midennabi zuwana adi dini ilmu wariya tedifa bunafi e misakunne heynuwane e mina kiti tina kiti khafrake egotaka evakame nuigane e doke hadanne ham em bunuma ko rasifan vidalawe e misakunne tina mina balashe eda tumbulenga hotte languri jubba ke tina dakkani dina khilaf wakai tina ton belu kurashe em bunumu mihudia mihun tan ko mi tawa belu kollan mina giaddimu komis miyak bunafi bala bunange wakai दार निजाम है नुक्ता रईस जुमहूरिया के इज्जत नंबर अल्कुन हमें केड़े सवाल कोल्लम बेने मी कुरवा को बारा तो दार इज्जत नंबर मी मौलू आगे बड़ा माज बाग तक गिन गस्ते होंगे दे awul midakale ko misal enge to mi awul waaka ga ade awul intikali babanje sawbabe hotum dakka misal me ade midannabi zuwana ya ratsak vidalwani bala bunange waakai kale neganiye etedagya ulem wani etenge ti bayaku daskogenne etenge bayaku engenne etenge ulem wani me ne masal नंबर वगतामच शुक्रिया इज्जत नंबर अड्डो तो इज्जत नंबर मोहम्मद असलम दाद इज्जत नंबर में को तो वडाने
Auditor Uttar Pradesh Executive Member Ibrahim Khalil Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Shukriya Mr. Rais. Ade agunuga me fursatuga agunus masay Qurani me agenda ga thimana item gawa me kandataka behegutun agunuge khiyal guri gotuga wahak dannawada. Ade agun dannawani gawmi ebbawantakam ge sarkarin ekluwaduma beenumwa sawabekkama ebuna bahuge mafhumaki ko babawi. Ade sarkaruge veriyaki wakitame hamawande hunna gota rayitun hawafawa raise ei mi majlihun hage raise vesno mione qawmi bod dakhili hamana juhma kavetti sifen sarkar wattada nuata iraga afghanistan fada beruge gaumtaka beruge machineries ara qawmuge verikam firka dagen vesno ade izite rais div rajyege ahulwerin islam deen qabul kurifahum mi hingadiya asatega harvure gina ahadog terega rajyege verikam kuramun asfawakan sabit koddeni rayitunge loybai ruhumai adi fakhurveri de masdaruge macca ade ei islam deena divehi saqafata eggota mi hama kandiyarin awgurmen egen hagigate mi fahak kuri nuktato galiga gawmuge verikan kuramun asfawni ekverikan alako damhettumasha rayitunge maccan insaferi adluveri adi rayitun shamil wa kaala gotaka battangegen verikan kurmasha rayitun aman diriwome ulumasha sulh maslahaskan libefada mahaligga rayitunge ruhumai gota mi agun gabul kraga ekan hen neteke nodannawa adi izte rais namasteka nodihat namasteka 32 wana ahrum feshigen amal kuram feshi gaun asasi ek hain harfahum gaum ga halat yakshigen wakama fenigen nawastek saris deg a gaun asasiyak amal kuram feshi namavis mekahada injatari baben aiskinenu ade khiyare visnei ade ege fahun nawastek kansas tineggavis efada badren ais detim faharege mati raskamakun jumhuriyataka mehen detim faharak badalwe emme fahun jumhuri verkamakavis aiskin diei intigali baben aiskinne vesnu ade naasteka addiwan aharu asmajlis ekkurevi Executive Member Madukal Devanda Lamato Executive Member Musa Manik. Izete rais mi duniya ke taarikh kiya de mi wagutanu nawarsteka 32 wanaharu mobile phone visnu gengule zama maraboda badle fati me izete member dannomvi e member ustaid korabakama wani viya wahan intigali babuge wahaka dakkawa shagumena inge taarikh inge to raskam mitam badle fori waru esinge hemo en komi faro kurigota kanu en kam mi kuriyeki nawasteka 32 uga ganduwara sawaru gota fabanne ngi 30 haru raisa kusmita konen era ko mi harmulani warabonu ndagulaka dimawege nguleti algonu mikan kurani izete rais Dademi agon danwa Executive Member Federal no kota Executive Member mi kama be gotun dakkom ben fulwa wahak dekun fursat agon me arwanje mima mi wahkul dakkom gande hodatul turbe Executive Member Ibrahim Khalil Abdullah wahkul kurigen ustamade Resteres ade agon fashamum stanwari agonuge khiyale den hembe fruge khiyal migitrega hen tafatun ekshegen bengeto ade nawaste gaddi hwana harwes khas majlis ekravvi nawaste nodi hatibwana har tasdiquri gaana asasiyan amal kuran fashirus hama me intigali khiyale vis ekkamakashe ne namis mifada kamakan algon taayid nukurani kino hama majority yang algon taayid quranan adi e vote stenan irat kuriti swalaki a gaana asasiyaka rujuma ekluwada babetto nuwata ala am intikhabe babama ekluwada babetto awon men visnada fikuru kuram mijen ade ehenkamu a kantatake genes vika masekura visnadum buddiveri modi gawm kudikitu kolla gawmge matvere qadara izze veja mode gawmge sulh maslahat kan gellige nudaka gotka min komme kame bis kuriya gendum a gaana asasiya wasilu mattaka awgana fenna baykada kantatake awgana dannawalana ade firtama kame gotga first memberunge machan ekleve wagti elections commission eklu alumaki wara muhim kam ekam gaalun deke ade wagti election commission eklu alani rajya ga ishrefawa siyasi party takun ham usudakun rayitun majlihan ushara nantagu tereng rayitun majlihan fas kura
ನಂತಕ್ಕೆ ಕಂಡಾಡಾಗೆ ಆದೆ ಮಿಗತು ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಕು ಹುಷಾ ನಂತಕಿ ಆ ಗಾನ ಅಸಾಸಿಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಕುನ್ನನ್ ಜೆಹೇನ ಕಮ ಬನಫಾ ಶರತ ಫರಿಯಂ ಫಾ ಬೇಕ ವಾನ್ ಜೆಹೇನ ಆದೆ ಆ ಗಾನ ಅಸಾಸಿಗ ವಾಗತ್ಕ ಮತಿನ್ ರಾಯಿತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಎಕ್ಲವಾಲುಮ ಆ ಗಾನ ಅಸಾಸಿಗ ವಾಗತ್ಕ ಮತಿನ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಯ್ಯಂ ಕುರನ್ ಜೆಹೇನ ಕಮ ಅಳಗೊಂಡ ದೆಕೆ ಮಿ ನಂಬರುಗ ಇಸ್ವೆ ದೆನ್ನವೆ ಕಂತತ ಕೊ ನಿಮ್ಮಾನೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ತಕೆ ಕಂಡಾಳಿಫಾ ಒನ್ನನ್ ಜೆಹೇನ ಇಂತಿಖಾಬಾ ಬೆ ಗಾನತ ಫಾಸ್ ಕುರುಂ ಆದೆ ಆ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿ ಐಗವಾಗುತ್ಕು ಮತಿನ್ ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಖಾಬಾಯ್ ಆದಿ ಏನೋ ಬೆಸ್ ಇಂತಿಖಾಬ್ ತ ಬೇವು ಮಟ್ಟಕ ಫಾಸ್ ಕುರಂ ಜೆ ಗಾನತ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹ ಹುಷಾರಾಗಂ ಫಾಸ್ ಕುರುಂ ए इसवर मुहिम कम गाळुन देके मिगतन रायतुंग मजलिहा मिकमा बेहे गतन हुशारन जे बिल्ता हुशारन जे डेडलाइन तक रायतुंग मजलिहुं ए बिल्ता फास करन जे डेडलाइन तक खंडाला गतन इसवर मुहिम कम गाळुन देके आदे इंतखाबा बेहे गाउन तोगा बयान करा उसूल त कायम को निजाम तक तारफ करन जहेन को इस खंडाडुं अगंड कबूल करे आदे रियासी इंतखाबा आम इंतखाब त बावा ए इंतखाब तक की मिनिमम इंसाफरी इंतखाब तक कं कशोर कुरमट का ए इंतखाब त बेव मन एही तेवे दिनमशा ऑब्जर्व कुरमा बैन अल-अक़वामी जमाअत तक दावा दी अफरातो के बाद मा इंतखाब त कुरिया गैस दियो गेंदियो मविस खंडालन जहेन कम आगन कबूल करा आदि इज्जत रईस अदल इंसाफ का आत्म बार मिनिमम कुरमा अन जे फियोर त एळम कीस यहा मुहिम कम गा आगन देखे आदि आ कानून असासी गा वा उसूल त इगवागत के मतीन जुडिशियल सर्विसेज कमीशन अयन कुरमा खंडालन आदि आ कानून असासी का वागत के मतीन रायतुंग मजलिस इक्लवादुम आ कानून असासी वागत के मतीन जुडिशियल सर्विसेस कमीशन आलुंग इक्लवादन जहेन कम कनाल फावतुं ए यागुन फेनगे आगुन मेहन मिदन्नवनी आबादी के निस्बतुन रायतुंग एमे फरिहम गत का तमसील करवे मजलिहें उन्नानी मिदन्नवा हिसाबुं कम वात वीति मिफद मुहिम मसलहत निम्म वाणी ए मजलिहुं कम कबूल कराती आदि इस्तिराइस आ कानून असासी का उसूल तक एग्ग वागत के मतीन वक्ती गतुं उत्तम फंडियार अय्यन कुरमा कंडियाडुं विस एहामे मुहिम कम अळगुन देके आदि आ कानून असासी वागत के मतीन रायतुंग मजलिस एकलवादुं आ कानून असासी का वागत के मतीन उत्तम फंडियार आलुं अय्यन कुरन जहेन कम कंडियाडि फातुं अळगुन हुशाला आ कानून असासी वागत के मतीन फस फंडियारुं के मच्चन हिबने उत्तम फंडियार वक्ती सुप्रीम कोर्ट मुफद्दा कोर्ट के फंडियारुं अय्यन कुरमा कंडियाडुं जहेन कम अळगुन कबूल करन आदे आ कानून असासी का वागत के मतीन रायतुंग मजलिस एकलवादुं आ कानून असासी वागत के मतीन सुप्रीम कोर्टुं अलुं अय्यन कुरन जहेन कम बाब गा बनफा अन्न मान कम अळगुन कबूल करन आ कानून असासी अमल करन फशारु पुरी उत्तम फंडियार फियवा हिं एम्मिहा फंडियारुं आ कानून असासी अमल करन फशा तारीखुं फिशगिन देहर दोस बंदिं एम्मिहुं के मकाम गा देमित तिबि विधान कम कंडियाडुं मुहिम कम अळगुन देके आदि एमुद्दत हमवाम वाइर आ कानून असासी एग वागत के मतीन एम्मिहा फंडियारुं अय्यन को निम्म मान कम बनफा अन्न मान कम बिस अळगुन कबूल करन आदि इस्तिराइस शरई मरहला मिरवन कुरमा गेन्न जे इदारे बदलता गेन्न जहेन कम कंडियाडुं कीसवर मुहिम कमे मि नंबरगा इसवे देन्ने कंत तक निम्मान डेडलाइन तक कंडियाडुं जहेन कम अळगुन कबूल करन एक मुस्तकिल कमीशन तक मकाम तक कायम कुरमाई आदि दिव राज्य इदारी दायरा तक लामरकजी उसूल हिंगमट का बेनुवा बिल आ कानून असासी वा उसूल तक मतीन बिना कम इखलवा दे रायतुंगे मजलिह मुशारा ए बिल फास कुरमा डेडलाइन तक कंडियाडुं जहेन कम बेस अळगुन कबूल करन आ कानून असासी तारज वा कानून तंग वालान मुद्दत मरहला तक कंडियाडुं जहेन आ कानून असासी के दशम बाबा फुर्तम रायतुंगे मजलिह इंतखाब मार्च दिहास नोइगा बाबान कम कंडियाडुं किसे हम मुहिम कम गाळुन देके इज्जत रईस आ कानून असासी अमल करम फशा दोहम फिशगे 1 जनवरी 91 नवदी अशग अमल करम फशा फवा दिव राज्य जमहूरिया कानून असासी ऊनी कम कंडियाडुं जहेन कम अळगुन कबूल करन इज्जत रईस मिदन फद मुहिम कंदत आ कानून असासी वासलु मट्टक निम्म एगोत कंदत गेंदे जिनम राज्यगा मिहर आ कानून असासी दशम बेवे मिनिमम अदि इंसाफर इंतखाब कमा में दक अळगुन शक्य नुकर मिनिमम कं अदि इंसाफर इंतखाब बेव मट्टक बेनुमनी मिनिमम अदि मुस्तकिल इलेक्शन कमीशन इंतखाब कंत वर गातुं बला मंटकुरान बेरु ऑब्जर्वर इलेक्ट्रॉनिक निजाम के दशम वोट के नतीजा सह कमा एको हाम कमा फेनगंदाने गोते हमजसुं එහෙන් ගතක දනවානම වෝටා මෙ දෙබ්බ ශක්ක කුරාන් ජාගේ ලිෆාන වාගත නතිජා हाम विगंदा निजाम कायम करो इस तरह इस अदि इंतखाब कंतकाम धुशान जे शक्वात इंसाफिर कमात बड़ा इदारा काम विगंदियों मिकं कम फुरिहम कुरमट्टक बेनुमनी कानून तंग इदारा तक कायम को वसीलत फाहि कुरुं कम अळगुन देके आदे मी अळगुंड मी कंततु मी बाबा देतलेगा अळगुंड ख्याल हुरिगय එහෙන් कम अळगुंड मी देन्नेवमकी
gina memberunna gabul nukurve kam ka vi namis algonge khayal mi gotam mi huri tiri mi wah dannawadi ade algondu itura bahaki danwa itura bahaki netma ku bagut protocol lumo gotum protocol lumo gotum algondu bahaki madan shukriya azte rais शुक्रिया जितने नंबर निजाबेन निजाबेन अदनान हलीम गाफ हलीम की जितने नंबर शुक्रिया इज़्ज़त रईस अगुन निज़ामा बे नुक्ता मिनगनी मजलिस के गवाद एवन मादाया देवन मादाया सव्वीसन मादाया अदि फसवन मादाया दठुं मणिफान रियास्तुं रोलिन नेरुवा अमरुकुरवा फदाएं मी मजलिस का अगुन में कुरो मिगंदनी गानसासी इस्लाह कुरो मसेके अगुन में आ गानसासी एबे सुनियेवेन अगुन में गानसासी उएबे सुनियेवेन गानसासी उवालेवेन अगुन नजर गावती एमे गोते ए इंग्लाप गेनस्केन गानसासी उवाला दोस्कोल के मेदकनिगेन दियु एनु एहें एबेस कोते गानसासी उए नुलवेने अगुन में मी बेनु कुरमुंदा गानसासी एकिफारमति अगुन में इस्लाह कुरो मिगंदनी एमे दिवे रईतुन उलेने फदा तकरार को दिमे वाफुल देके मेंबर वर गिना अददक आ गानसासी लवें हद्दवा गेहें विदाल एमे ई रईतुन उलिदान कम कबाती हम या विद्याय अगुन में निजामी नुक्ता नगा हम ए अतोलुं मिकन समाल को मिदनवनी मजलिस कवायद मिदने हतर मादा दरुं मजलिस के मेंबर अदी सफार मणिफान मिकन तकरार को धन्यवाद वर अदवरी कमा अगुन दे शुक्रिया इज़्ज़त रईस आदमी तिमसले का अगुन वर गिनफार अगुन फन्ने अगुन धन्यवाद अगुन मी वकेच मिदनवनी के अगुन मिल ख्याल कसेनु आदि नता अगुन का मिलने में कसेनु ए राज्य रईस जमहूरिया मी कानस मी खास मजलिस करवम मी विदालफा विदालमा आदि मी मजली हु निमा फर निमा दमक्ति हम रेफरेंस देवी मी ना मैं काना मी गवादुगे मजली खास मजली गवादुगे बन मादा देवन मादा फंसास पसवन मादा गवागो तुमतिंग इस्लाह करम दा गाना सासी के दे अवन इतरख कम में वाक तकरार को देनो बेन में ने आद मी निमतो की जित नंबर मुशफी निजाम नुक्ता के विदालन इज़्ज़त रईस अगुन निजाम नुक्ता को तो मिया फाह को बेरमनी मजली होगा मी देखे वाहतकुं एबे हीवे सते थिरी सबवन मादा नोदी हबवन मादा दिमाग मसदा वीगोता मी गानसासी अगुन मी वाह दक दक तिब्बस मी गानसासी वादफाने वादाफा मी हेदे गानसा आगानसा किया अमल कुरम फराफाने एई वर बिरवरी हालते हेम बेजे कोज्जा ए गानसाती वाला हिसाब मिराज्य रयतु इंतहाव का रईसु जमहूरिया मिराज्य गो रयतु के मजिदे सखक गेल्लिगेन दाने अधिवेस गानसासी के दरुं गायफर हुरिहा मस्सदतगा हुरिहा तने गानु सखक गेल्लिगेन दाने एमा एफदा बोडो मी खमे गाना गादा खिलाफा बयको बार नुफुस बेन को कुरबाह के दक्कन हम अगुन हम जिलुम बातीवे मिहिम बेजी अनका मी जेहेनी कोमफदा मुसीबत बय अगुन गौम के रईतु मजिदिहा रईतु इंतहाव रईसु जमहूरिया गानु सखक गेल्लिगेन दाहिदो मीवे समगोन विस्तान जे एकम स्वाह को शुक्रिया आदमी अगुन धन्यवाद ने जन निजाम बे नुक्ता कमा बेगो तुम इज्जत नंबर नुनंगोमा यार गुड कबस मितिबे विज इज्जत नंबर का देनु मेंबर का इसमें कम ओले वडा फोन को अगुन का बोले नुकुरा आदें अगुन फुर्सत आदें अरवमियती अब्दुल खलील वाहपुर निमाद बे एंतो इज्जत नंबर को वाहपुर निमाद बनी तो अगुन वाह निम्मा एक अगुन बेनु इतु वाह के मी अदना हलीम के वाह के गुलिगन धन्यवाद निजामी निक्ता के दर्शन नवे समस्या ने अगुन की दुआ निजामी निक्ता आदमी साहब नेगमी है विष्णु एम अगुन एफस देवदा फेवर रंग आदने एम अगुन ये मिहार निजामी निक्ता के जोड़ा नुगे निजामी निक्ता